Gipahibalo ni Konsel Cecil Co, Chairman sa Committee on Economic Enterprise sa Sangguniang Panglungsod ning Dakbayan, nga ang City Economic Enterprise nagdawat na sa application para sa mga negosyante nga mamaligya diha kilid sa Wellness Park atol sa night cafe and weekend market sa adlaw nga Biyernes, Sabado ug Domingo, ug ang deadline sa pagdawat karong Pitsa 2 sa Hunyo. Nag-encourage si Konsel Cecil Co ngadto sa mga negosyante nga unta hugupan ang night cafe and weekend market sa Wellness Park aron usab mabibo agi usab og pangandam sa umaabot nga charter anniversary ning Dakbayan sa Osamis karong bulan sa Hulyo. Nag-open na ta og mga applications sa mga vendors nato nga gusto mamaligya dito sa Osamis Wellness Night Cafe and Weekend Market. So, taman ni siya for June, no? Month of June and until July, and in preparation also for our coming charter anniversary diri sa ato ang syudad. Ato gina-encourage gihapon ato ang mga vendors, ato ang mga business, small and micro businesses nga mag-open gihapon ta dito, magpadayon ta dito ug pamaligya sa Wellness Night Cafe, Wellness Park, na atay mga promo offer para sa ato mga vendors, na atay mga pila ka adlaw nga ato silang tagaan og kaning mga promo. Si Konsel Cecil Co gidugang ni Ko nga ilang gipangandaman usab especially sa bulan sa Hulyo aron pag-wave sa abangon sama sa gibuhat ni atong bulan sa Disyembre. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Tudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.